नमस्कार। आज मुझे वीडियो रे आपको सुभद्रा योजना विषय आपको सब डाउट क्लियर करदेवी। आपको जहाँ भी मन में क्वेश्चन अच्छी ये वीडियो देखला आपको सुभद्रा योजना विषय कौन भी वीडियो आउ देखा पड़ो ना। आपण मन में जमी क्वेश्चन अच्छी कौट फर्म आने कौटी डिपोजिट करेंगे केमी डिपोजिट करेंगे कौन कौन सब डॉक्यूमेंट्स दरकार अच्छी ऑनलाइन करेंगे कि ऑफलाइन करेंगे एमती बहुत सारा क्वेश्चन समस्त मन में अच्छी। तो ये वीडियोटी देखी सारा पर आपको आउ कौन भी डाउट रहा। चलते आम फास्ट यार क्राइटेरिया देखीदे कौन कौन अच्छी। फास्ट सुभद्रा योजना आम देखीदे कौन कौन क्राइटेरिया अच्छी। देखो योग्यता कौन कौन रही पारे। यही योजना लाभ पाइबा समस्त महिला हिताधिकार निम्नलिखित योग्यता मानदंड पूरण करने आवश्यक। आवेदनकारी ओडिशार बासिंदा होइतिबा आवश्यक। आपण मन क्वेश्चन थी जे कि जदि कौन लोकेशन गोटे जगार मुझे कहूँ जदि आपणकर राउरकेला अप्लाई आपण करूछंती किंतु आपण होउछंती बालेश्वर बासिंदा आपण मन में डाउट थी जे कि आमे बालेश्वर बासिंदा आमे राउरकेला आवेदन करि परिबा कि नाही। आज्ञा कौन आवेदन करि पारिबे। तापरे सेकंड कौन अच्छी आवेदनकारी एनएफएसए एसएफएसए नेशनल फूड जोटा रोचे आमर राशन कार्ड आटा एसएफएस रो स्टेट फूड तो अंतर्भुक्त होइथिबे। जदि आपणकर नथिबो राशन कार्ड तांको परिवार रो वार्षिक आय 2,50,000 टंकार अधिक होई नथिबो। ता माने एठी कोन कहला जदि आपणकर राशन कार्ड नथिबो ताहले आपणकर जो फैमिली रो इनकम सेटा होची 2,50,000 रु अधिका होई नथिबो। तापर आसी आम थर्ड पॉइंट यही योजनार अधीन जोग था आवेदनकारी बयस धार्यता रहीगला 21 वर्ष अधिक 21 वर्ष अधिक हो 60 वर्ष रु कम होइतिबा उचित। एटी प्रश्न आसुची जे कि जदि जड़े आवेदनकारी 21 वर्ष अधिका सी मैरिड होइतिबा दरकार कि अनमैरिड या पूर्वर जिते स्कीम आसीला से ओनली मैरिड अप्लाई करने अप्रूवाल थिला किंतु एबे जो आसी अप्रूवाल मान्य से आपण झील होते भी मैरिड न करथिले भी आपण आवेदन करें। आम तापर कौन पॉइंट देखुन आर्थिक वर्ष 24-25 धार्य 1/7/2000 सहित महिला बयस 21 किंबा ताठारू अधिक 60 वर्ष रु कम हवा आवश्यक। माने 1/7/2024 भितर आपण को 21 वर्ष होइतिबा दरकार माने सही भीतर सुधा आउ 60 वर्ष कम होइतिबा दरकार। तापरे एटा उठ लिखला तेणु आवेदनकारी जन्म तारीख 2/7/1964 ठारू 1/7/2003 पर्यंत हेबा उचित। तापर पॉइंट आम कौन देखला ना 2024 वर्ष 24-25 जदि महिला 1/7/2024 पर 21 वर्ष बयस अतिक्रम करेंगे तेज योजनार अवधित अवशिष्ट वर्ष गुड़िक वार्षिक 10,000 टंका मिल। सेहीपरि जो महिला 1/7/2024 पर 60 वर्ष पूरण करेंगे योजना अवधि अवशिष्ट वर्ष गुड़िक यही सहायता दिज्व नाही। जेबेठू हो 60 वर्ष सेबेठू आउ दिज्व नाही। तापरे कौन कौन अयोग्यता अच्छी देखु निम्नलिखित महिला योग्यता मानदंड पूरण करुनथिले एही योजना लाभ पाइबापी अयोग्य हे जो महिला मासक मोट 1500 टंका किंवा ताठारू अधिक किंवा वार्षिक मोट 18,000 टंका बा ताठारू अधिक कौन राज्य किंवा केंद्र सरकारी सहायता तथा पेंशन छात्रवृत्ति इत्यादि ग्रहण करुचंती से माने हेई परिबे नाही। माने कौन सी गवर्नमेंट रु जदि से पाउचंती पैसा मासक जदि 1500 टंका पाउचंती वर्षक जदि 18,000 भी पाउचंती से माने यार लाभ ग्रहण करें ना। महिला निजे किंबा तांको निजर परिवार सदस्य जदि वर्तमान किंबा पूर्वतन सांसद किंबा विधानसभा सदस्य होते पाइबे ना। आयकर देउथिबा माने इनकम टैक्स जदि दौचंती जेकोसी सहरांचल सहित अर्बान लोकल बॉडी किंबा पंचायत राज्य अनुष्ठान निर्वाचन प्रतिनिधि होते केवल वार्ड मेंबर स्थानीय परिस्थिति भी होती जदि फैमिली मेंबर कहीं पाइबे नाही। भारत सरकार किंबा राज्य सरकार अधीन में कौन सी अंडरटेकिंग बोर्ड स्थानीय लोकल बॉडी संगठन नियमित चुक्तिबद्ध भाव में
ନିଯୁକ୍ତ କିମ୍ବା ଅବସର ପେନ୍ସନ୍ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ଯଦି ଏହି ଯୋଜନାରେ ଅନ୍ୟ ସମସ୍ତ ମାନଦଣ୍ଡ ପୂରଣ କରୁଥିବେ ତେବେ ପାରିଶ୍ରମ ଗ୍ରହଣ କରୁଥିବେ, ଏଜେନ୍ସି ମାଧ୍ୟମରେ ନିୟୋଜିତ କର୍ମଚାରୀ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବେ। ଯେକୌଣସି ସରକାରୀ ବିଭାଗ, ଅଣ୍ଡରଟେକିଂ ବୋର୍ଡ, ଭାରତ ସରକାର କିମ୍ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମନୋନୀତ ପ୍ରତିନିଧି ହୋଇଥିବେ। ଟ୍ରାକ୍ଟର, ମିନି ଟ୍ରକ୍, ଛୋଟ ବାଣିଜ୍ୟିକ ଯାନ, ଅନ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ହାଲୁକା ସାମଗ୍ରୀ ଯାନ ବ୍ୟତୀତ 4 ଚକିଆ ମୋଟର ଯାନର ମାଲିକ ଇଏ ବି ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ମେମ୍ବର ପାଇବେ ନାହିଁ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ପରିବାର ଜଳସେଚିତ ଜମିର ପରିମାଣ 5 ଏକରରୁ ଅଧିକ ଓ ଅଣଜଳସେଚିତ ପରିମାଣ 10 ଏକରରୁ ଅଧିକ ହୋଇଥିଲେ ଇଏ ବି ପାଇବେ ନାହିଁ। ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ପରିବାରର ସଂଖ୍ୟା କହିଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମେ ପଏଣ୍ଟଟା ଦେଖିଲେ ସେକେଣ୍ଡରେ ଅଯୋଗ୍ୟତା, ଏଇ ଯଦି କିଛି ବି ଆପଣଙ୍କର ପଏଣ୍ଟସ୍ ରହୁଥିବ ତାହେଲେ ସେଥିରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ତାପରେ ଆମେ ଯିବା ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାର ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ। କ'ଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଅଛି? ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ହେଲା ଏଇଟାରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି, ମୁଁ ଆଜି ସବୁ କ୍ଲିୟର କରିଦେବି। ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ କ'ଣ ହେବ? ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ମହିଳା ଆବେଦନକାରୀ ଏହି ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଆବେଦନ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମ ଅଫଲାଇନ୍ ତଥା ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ କରିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଆସୁଥିବ ଯେ ଏଇଟା ଅନଲାଇନରେ ହେବ କି ଅଫଲାଇନରେ ହେବ। ଏଇଟା ଆପଣ ଅଫଲାଇନରେ ଫର୍ମ ଆଣିକି ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ଫିଲ୍ଅପ୍ କଲା ପରେ ଆପ୍ଲାଏ ଯେଉଁ ହେବ ସେଇଟା ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ହେବ। ଏଇଟା ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କୌଣସି ଆପ୍ଲାଏ ହେବନି। ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କେବଳ ଫର୍ମ ପୂରଣ ହେବ। ମୁଦ୍ରିତ ଫର୍ମ ଗୁଡ଼ ପୂରଣ କରି ଅଫଲାଇନ୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଅଫଲାଇନ୍ରୁ ଫର୍ମ ଆଣିବେ ଆଉ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନଲାଇନରେ କରାଯାଇପାରିବ। ତାପରେ ପଏଣ୍ଟ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନ ଓ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ତଥା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କେନ୍ଦ୍ର ୟୁଏଲ୍ବି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ, ମହାସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଇତ୍ୟାଦିରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ମୁଦ୍ରିତ ଆବେଦନ ଫର୍ମ ମାଗଣାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଫର୍ମ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟଙ୍କାଟେ ବି ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବନି। ଏଇସବୁ ଜାଗାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଫର୍ମ ମିଳିଯିବ। ତାପରେ କ'ଣ ଆସୁଛି ନା ଆବେଦନକାରୀମାନେ ଫର୍ମ ପୂରଣ କରି ଏହାକୁ ନିକଟସ୍ଥ ମହାସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ମାନେ CSC ସେଣ୍ଟର, ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆବେଦନକାରୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଦାଖଲ ହୋଇଥିବା ଫର୍ମ ଏହି ଆଧାରରେ କୌଣସି ଅସଙ୍ଗତ ଥିଲେ ଆଧାରରେ ଥିବା ସୂଚନାକୁ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭାବେ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ। ମାନେ ଆଧାରରେ ଯାହା ଥିବ ଆପଣ ସେ ଫର୍ମରେ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରିବେ। ସଂଗୃହୀତ ସମସ୍ତ ଆବେଦନକୁ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ସନ୍ଦେହ ଉପଲବ୍ଧ ଡାଟାବେସ୍ ସହିତ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ଆବଶ୍ୟକ ସ୍ଥଳେ କ୍ଷେତ୍ର ଅନୁସନ୍ଧାନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହେବା ପରେ ନିଜକୁ ନିଜେ ପ୍ରମାଣିତ କରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଘୋଷଣାମାନ ଦେବେ। EKYC ଆବଶ୍ୟକ ପୂରଣ କରିବେ। EKYC ପାଇଁ ଚେହେରା ପ୍ରମାଣୀକରଣ, ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ସବୁଠୁ ପସନ୍ଦଯୋଗ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ। ହିତାଧିକାରୀମାନେ ସେମାନଙ୍କର ଆଧାର ନମ୍ବର ପ୍ରଦାନ କରି ସୁଭଦ୍ରା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟା ସମାଧାନ କରିପାରିବେ। ଆପଣ ଆବେଦନ କରିଲା ବେଳେ ଯିଏକି ଆପଣଙ୍କର ଫିଙ୍ଗର ପ୍ରିଣ୍ଟ ନହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଫେସ୍ ଅଥେଣ୍ଟିକେସନ୍ ଭେରିଫାଏଡ଼୍ ହେବ। ଜଣେ ହିତାଧିକାରୀ ସୁଭଦ୍ରା ପୋର୍ଟାଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଥିବା ତାଙ୍କ ସାଥୀ ଅନ୍ୟ ସମକ୍ଷମ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ସଶକ୍ତିକରଣ ଓ କଲ୍ୟାଣକୁ ସମର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ ସ୍ୱଇଚ୍ଛାରେ ସୁଭଦ୍ରାରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚୟନ କରିପାରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ ଅଛି, ଯାଞ୍ଚ କେମିତି ତାଲିକା ହେବ। ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ରହିଛି ଆବଶ୍ୟକତା? ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଅଧୀନରେ ଲାଭ ପାଇବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ନିମ୍ନଲିଖିତ ସର୍ତ୍ତାବଳୀ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସେମାନଙ୍କ ନିଜ ନାମରେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼, ଆଧାର ନମ୍ବର ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ଯେଉଁ ଅଛି ଆଧାର ସହିତ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବରକୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ ସହିତ ଲିଙ୍କ କରିଥିବେ। ଯେଉଁଟାକି କହିଲି ସେମାନଙ୍କର ଏକକ ଧାରକ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ଥିବା ଆବଶ୍ୟକ ଯାହା ଆଧାର ସକ୍ଷମ ଏବଂ ସିଧାସଳଖ ଲାଭ ସ୍ଥାନାନ୍ତରଣ DBT ସକ୍ଷମ ଅଟେ। ଏଇଟା କ'ଣ, ଏଇଥିରେ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ସାରା ଡାଉଟ୍ ରହୁଛି। ମାନେ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଅଛି ଲିଙ୍କ, କିନ୍ତୁ ଆମର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ସେଇଟା ହେବ କି ନାହିଁ? ଦେଖନ୍ତୁ ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ ଅଛି, ଆଧାର କାର୍ଡ଼ରେ ନିହାତି ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର ରହିବା ଦରକାର, କାରଣ OTP ଆସିବ। ଆପଣଙ୍କର ଯଦି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ଅଲଗା କିଛି ନମ୍ବର ଅଛି ତାହେଲେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟଟା ଯେଉଁଟାକି DBT ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଧାରରେ ସିଡ଼ିଂ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପଇସାଟା ଆସିବ ଆପଣଙ୍କର।
जदि हिताधिकारी पाखरे आधार नंबर नाही किंबा तांका आधार कार्ड रे तथ्य मेल खाऊ नाही तेबे तांको आधार अधीन रे निजको पंजीकरण करबाको पड़िबो किंबा आवश्यक अनुसार तथ्य संशोधन करबाको पड़िबो। जदि किछि भूल अछि आपनको आधार रे सेटा संशोधन करिकि तापर अप्लाई करबाको पड़िबो। जदि हिताधिकारींकर एकक आधार सक्षम और डीबीटी सक्षम बैंक अकाउंट नाही तेबे तांको एक धारक बैंक अकाउंट खोलिबाको पड़िबो। बैंक अकाउंट को आधार रे सक्षम करबाको पड़िबो। बैंक अकाउंट को डीबीटी सक्षम करबा एवं केवाईसी को प्रक्रिया संपूर्ण करबा में एक सुझाव प्रदान करजो। यदि आपनकर आधार रे ना बैंक अकाउंट नाही आगो बैंक अकाउंट खोलिबे ताको आधार सहित लिंक करेबे करेला परे डीबीटी को आपण सेडिंग करेबे बैंक रे जाई 2024-25 आर्थिक वर्ष अनुमोदन तारीख निर्विशेष समस्त हिताधिकारी योजना शुभारंभ तारीख सुभद्रा अधीन 10,000 टंकार संपूर्ण लाभ पाइबे। आपण को वर्ष को 10,000 टंका आपण अकाउंट आसीबो। एटा केमिति आसीबो से विषय में आपको जणाई दूची। एटा हमर अछि गाइडलाइन सुभद्रा अधीन लाभ कोन कोन परिचय एवं सशक्तिकरण भावना सृष्टि करने समस्त हिताधिकारी एक सुभद्रा कार्ड एटीएम कम डेबिट कार्ड प्रदान करा जिवो। समस्त योग्य हिताधिकारी 50,000 टंका मिलिबो वार्षिक 10,000 टंका लेखे धार रे 2024-25 रु 2028-29 पर्यंत 5 वर्ष पई योग्यता मानदंड पूर्ण करंती। जदि मानदंड पूर्ण करंती ताले 5 वर्ष पर्यंत आपन मिलिबो 10,000 लेखाए। तापर कोन अछि देखिदा वार्षिक किस्ती 10,000 टंका को 5,000 टंका लेखे दुईटी किस्ती रे जमा करा जिवो। सेटा को दिन हम प्रति वर्ष प्रथम किस्ती रक्षाबंधन द्वितीय किस्ती आंतर्जातिक महिला दिवस 8 मार्च रे प्रदान करा जिवो। प्रथम किस्ती रक्षाबंधन रे आ द्वितीय किस्ती आंतर्जातिक महिला जोटा कि 8 मार्च रे प्रदान करा जिवो। आ एही अमाउंट कोतरे आसीबो ना आधार जोटा थिबो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर आधार सहित बैंक लिंक थिबा दरकार नहले आपणकर पेमेंट आसीबो नाही। ऑनलाइन पोर्टल एबे ओपन हेई जाईची। ऑफलाइन ले आगो फॉर्म संग्रह करिवे ताको ठीक से फिलअप करिवे तापरे ऑनलाइन ले जाई के अप्लाई करि पारिवे। एटा होची आपणकर सुभद्रा पोर्टल म आपन देखै दोची। एटा सुभद्रा पोर्टल आपन घरे थाई कि आपन अप्लाई करि पारिवे नाही। इटा आपन को सीएससी सेंटर किंबा मौसवा केंद्र को जिबा को पड़िबो। इटे देखंतो डिपार्टमेंट लॉगिन और सीएससी लॉगिन जदि सीएससी भाई माने अछंती से माने सीएससी लॉगिन करिकि करि पारिबे। एठी आपन को सीएससी आईडी पासवर्ड देबे लॉगिन करिकि अप्लाई करि पारिबे। जदि आउ किछि आपन मन रे डाउट अछि सुभद्रा विषय रे तो आपन मते ए वीडियो रे कमेंट करि पारिबे। जदि किछि न्यू यूजर्स आसी जायछंती आपण माने चैनल को सब्सक्राइब करी बेल आइकन को दबी दियंतु एमती न्यू अपडेट्स पाए। धन्यवाद।